आज बुधवार आम तिखिरी हाट देखु आज पूरा पानी रे टोबू टोबू पूरा तिखिरी हाट है जाओ परिया कौन हो भेंडी भेंडी पानी रे तो भेंडी बुढ़ा हो गला कौन हो हाँ सतरे आज परिया किन लो भेंडी खाऊच कंचा भेंडी भल लगे तुमको हाँ नालवा हो ठीक अच्छे खाओ आज हाट केमी हम मांदा ना सरगरम जोर हम लगुच ठीक अच्छे देखा जाऊ केमी हूँ आज हाट एपटे हाट एपटे पोई एपटे गुपचुप एपटे सब परिवा एपटे पान एमती सब हाट चली सब सुंदर सेपटे पिला माने खेलिबे बोली पड़िया सफा करछंदी पूरा पागटा पूरा सरगरम अच्छी आज पूरा देखा जाऊ कौन हो आज मिटू आज खेल हम आज आज खेल हम आज वर्षा पागरे भी खेल तुम है आज हम जबरदस्त मैच हम तो लोक मैंने देखा पाइबे तो देखु बहुत कष्ट कर खेलुं पिला माने जा हो गोटा ये खेलर गोटा इंटरेस्ट अच्छी बोली ये पागरे भी कोदाल रे सफा करी पड़िया पड़िया ना फील्ड खेल करुँच जा हो एपटे देखु काम चली बर्तमान राहुल आमर पहरुन देखु राहुल तुम घरे एति कष्ट कर सब से सब से खेल एपटे बॉल धरी डुगु पड़िया को पदार्पण कर डुगु आज खेल हम हम आज बैट बॉल खेल ना भली खेल आज तुम कौन खेल एपटे बुबुनाई बड़ पुओ सुपुत्र सोम सोम किसी कह ब्लॉग रे किसी कहबनी हाँ न कह एपटे क्यारम खेल चली वर्षा पागरे पिला माने पूरा धुआंधार क्यारम खेलुं देखा जाऊ स्ट्राइक करेंगे जनक गलानी जनक तुम खेल अच्छी क्यारम खेल अच्छी ना ना तुम क्यारम आगु खेल ना एबे खेलुच एबे खेलुच गुड्डू तुम प्रोफेशनल खिलाड़ी मिस्टर चेपा गुड्डू आज ड्यूटी जाइन सकाल जाइला आज खेल हो मैच हो ना सेमती खेल हो सेमती खेल हो एपटे तो सारे छुआटा किए रे तुम ना कौन कौन प्रणय कुमार बेहेरा तुम घर देखी ठीक है क्यारम खेल आगु खेली ना नुआ खेलुच नुआ विन जनक मैच रे विन करछि वर्तमान परवर्ती मैच कौन हम समय कह आम भी रोच शाग के मागेणा दब साग कहीं कौन चिन्हा परिचय कौन हो गाजर गाजर केते नहीं आज 18 आज परिया सस्ता अच्छी पूरा सस्ता पोटल फुल सस्ता माने पूरा सस्ता पूरा हाट चली पूरा सरगरम देखु पोटल केते अच्छी केते 70 टीम रे बड़ बड़ बैगण तमर कौन किछि नहीं खाली भंडा भंडा किलो केते भंडा किलो केते भंडा किलो 15 कखारू पाइगले छटा कखारू पुआई सारे आज माने हाट आज पूरा हेवी हाट आज
ହଁ ହଁ ତୁ ସେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ କ'ଣ? ଆଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ତମେ ବାହାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତମ ଯୋଉ ଡାକ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିଛି ବସ୍ତାରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ? ଦେବୀ ଶସ୍ତାରେ ହଁ ଗୋଟା ଟିକେ ହଉ। ଆଣିଛି ବସ୍ତାରେ ଦେବୀ ଶସ୍ତାରେ। ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଶିଖିଛ ବା ଟିକେ କୁହ। ଜିନିଷ ଥିଲେ ଡାକିଥା। ଡାକିଥାନ୍ତି ଆଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆର ହାଟ ପାଳି ଡାକିବ। ଡାକିବି। ଫାଇନାଲ ତ? ଫାଇନାଲ। ରେଡି ଏସ୍ ରେଡି ଏସ୍। ଠିକ ଅଛି। 10 ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା 10 ଟଙ୍କା। ଏଠି ଟମାଟର ପୁରା ଭଣ୍ଡାର। ଟମାଟର କେତେ ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ? 20 rupees only। 20 rupees only। ଇଂଲିଶରେ କଥା କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଟମାଟର ବିକୁଛ ଏଠି। ଯାହା ହଉ। ଏପଟେ ରାଜା ଏଇ ପରିବା କିଣୁଛି। ରାଜା ପରିବା କ'ଣ ନେବୁ ଏଇ? ଆଳୁ ଏଇ କାକୁଡି। କ'ଣ ପରିବା କ'ଣ ନେଲ ଭାଇ? ନେଇଛି ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ତଳେ ଆଳୁ ଆଉ କ'ଣ ନବ? ଏମିତି ହାଟ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି ଲୋକ ଆସିବେ, ବହୁତ ଲୋକ। ଯେ କ'ଣ ନବ? ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଠି ପରିବା ପାଖରେ। କ'ଣ ନବ? ଆଉ କ'ଣ ନବ? ପୁଅ ସଉଦା କରେ। ତମେ କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇ ଦେଖୁଛ ପରିବା ତଟକା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଖୋଜୁଛ ଜଣୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଆମ ତେକେର ହାଟ। ଆଜି ବୁଧବାର ଯେହେତୁ ଆଜି ହାଟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏପଟେ ହେଇ ଗୁଲୁରିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବ ପଳେଇ ଆସ। ପୁରା ମସ୍ତ ଗୁପଚୁପ ତିଖିରି ମିଲମ ପଡ଼ିଆ ହାଟରେ। ଆଜି ହାଟ ବାରି ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛୁ। ଭଲ ହେଇଛି। ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। ହରେ ଆଜି ବେପାର କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଜି ଗୁଗୁନି ବେପାର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବେପାର ନାହିଁ। ହଁ ହାଟ ବାରି ଆଜି ପୁରା ଏମିତି ଟୋଟାଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଏଇନେ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଲଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହବ ସେଠି ଦେଖିବା। ଆଇଟମ ତ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଝାଲମୁଢ଼ି ପାଇଁ ସବୁ ଗାଜର ମଟର ହେଉଛି ମୁଗ ସବୁ ବସିଛି। ହେଇବା ମୋ ଦାଦି ଆଇଛି ଖାଇବାକୁ। ଦାଦି ଆଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଆଜି ଲସ୍ ହବ। ଏଇ ସବୁ ବଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଜି ଖାଇଦେବେ ସବୁ, ବାହାର ଲୋକ ଖାଇଦେବେ ସବୁ। ମୋ ଦାଦି ପୁତୁରା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ପୁଅ ପୁତୁରା ଭାଇକି ଟିକେ ଉଠଉନୁ। ଭାଇ ନଉଛନ୍ତି ଭାଇକି ଟିକେ ଦେଖା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଅ। ଆଉ ତ ଦୁନିଆଟା ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲାଭ ଲସ୍ ଲାଗି ରହିବ। ଫୋନ ପେ ଦେଗା ପଇସା ଦେବେ। ଫୋନ ପେ ନମ୍ବର ମାନନାହାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏମିତି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ଭଲ ପାଇବା ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।